Mes chers élèves, dans une autre leçon, notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de l'unité 2, semaine 1. Donc, toujours le son et. Donc, صوت et. قبل ما نبداو الدرس ما تنساوش دائما abonner وجيم الفيديو اللي عجبكم وجزاكم الله عنا كل خير. Donc, on commence par l'activité 5. Lis les syllabes. Donc, ici, on a, ici, E accent, ça nous donne le son E. ER, ça nous donne le son E aussi. EZ et E accent E. يعني هادو كاملين كيعطونا le son E. Donc, la lettre M avec A, ça nous donne ME. B avec ER, ça nous donne B. La lettre L avec EZ, ça nous donne LE. N avec E accent E, NE. D avec ER, D. La lettre P avec E accent E, P. R avec EZ, c'est RE. F avec E accent E, c'est FE. V avec EZ, V. T avec E accent, T. La lettre Z avec E accent, ça nous donne Z. G avec ER, G. K avec E accent, K. T avec EZ, T. Et C avec ER, C. Donc là, نعقل هو أن E accent, ER, EZ, E accent E كاملين كيعطونا الصوت A. Donc, مي T Z K ER B D G C EZ LE R V T N P F donc etc. Donc, on passe à la sixième activité. L'élément. Donc, on a une buée, une fée, je t'ai parlé, un qui pie, l'été, une épée, marcher. Donc, une buée هما دوك القطرات ديال الندى اللي تيكونوا في الصباح. اون في يعني جنية اللي كيكون عندها قدرات خارقة. jeter رمى par exemple il ne faut pas jeter les déchets dans la classe ما خاصناش نرميو الأزبال dans la classe. parler تكلم par exemple je parle avec maman أتحدث مع أمي. je parle avec mes amis أتحدث مع أصدقائي. un كيبي هي ديك القبعة ديال العسكر. l'été فصل الصيف. une épée يعني سيف. marcher مشى. Donc la septième activité, dis les phrases puis souligne celle qui correspond au dessin. Donc عندنا هنا واحد لو ديسان غادي نقراو هاد لي فراز وغادي نشوفو فين هي لا فراز اللي هي مناسبة لهاد لو ديسان. Donc, le dessin, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite fille qui porte une robe. Elle porte une robe. Quelle est la couleur de cette robe? Elle a une robe, c'est une robe rose. Et elle a dans la main un ballon jaune. Donc, on a la première phrase. Les élèves, on fait la liaison toujours. Les élèves ont des livres pour l'école. Inès a une jolie robe rose. Amadou a mal au nez. Donc les élèves يعني التلاميذ ont des livres pour l'école. عندهم كتب للمدرسة. هنا ما عندناش des élèves, ما عندناش تلاميذ, ما عندناش des livres. Donc ce n'est pas juste. On passe à la deuxième phrase. Inès, donc Inès est une fille. Inès a une jolie robe rose.
دونك إيناس عندها فستان وردي جميل. دونك لاحظوا هنا c'est une fille. هاد la fille elle s'appelle Inès. Elle a une jolie robe rose. Donc c'est juste. نمشوا لا فراز الاخرى واللي نرجعوا لا فراز 2. دونك لا فراز 2 هي اللي بانت لنا صحيحه. امادو امال او ني. امادو يحس بألم في انفه. دونك هنا ما عندناش امادو، ما عندناش الصوره ديال ان غارسون. دونك لا فراز كي جوست سي لا دوزيام فراز. دونك اون فا سولينيي cette phrase. دونك لا 8e question. écrit. دونك écrit يعني غادي نكتبوا هاد الكلمات. دونك عندنا هاد لي سيلاب. دونك اي دونك او اي تي. دونك ودائما كنتابع انني نكتب على السطر، وكنتابع حتى كل حرف شحال فيه من سطر. دونك او ار. دونك ça nous donne aussi le son et. donc er et es ça nous donne aussi le son et. le nez. le nez. دونك هنا شحال عندنا من سيلاب؟ عندنا وحده. le nez. donc on écrit le. دائما on fait attention. le nez. donc on écrit une autre fois toujours le nez. دائما نتابع شحال عندي من سطر. Myriam va à l'école. Myriam va à l'école. donc ام دائما او ماجيسكول. دائما ملي كيكون عندنا اسم ديال شخص او بلد كنكتبوا لا لتر الاولى او ماجيسكول. ار او ام va à l'école. donc L apostrophe E accent C O L et E accent. Et n'oublie pas un point à la fin. donc كنتمنى ان درس اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتنتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق.